happen. In society today, there's too much violence. Yes, absolutely. Leider Gottes gibt es zo veel geweld. Oui, il y en a énormément. Ja, ik vind dat er heel veel geweld is. Vooral in het buitenland. Here? Não, acho que não há muita violência em Portugal. Acho que é país bastante tranquilo. In Österreich haben wir das alles ziemlich gut im Griff. Wir sind doch, ich glaube, das drittfriedlichste Land. Wir leben schon in einer kleinen Seifenblase hier. Sì, secondo me c'è un abuso di violenza proprio. Yeah, there probably is a lot of violence. I suppose it's like you can never have too little violence. So. No, yeah. Any reduction in violence is a good thing. Mae yna ormod o drais. Mae hwn yn gwestiwn eto, os mae rhywun yn ateb nac oes, mae problem ydyn nhw, sori. Ond os mae rhywun yn gweud bod nhw moyn gweld mwy o drais yn y byd, na, so nhw'n berson neis iawn. Mi fydd wastad gormod o drais os fydd bach o drais. Bah oui, il y en a trop. Maintenant, je sais pas... Les raisons, c'est encore autre chose, quoi. En ik denk echt heel erg dat het door die kutgames komt van tegenwoordig. Ja, ook, inderdaad. Oh. Maar vooral heel veel zinloos geweld. En dat vind ik echt heel erg. Ja. Mae natur rheini yn gallu bod yn eitha treisgar. Mae plant yn chwarae'n oed rili ifanc. Wedyn, da ni'n troi'r newyddion maen bob nos ac yn clywed rhywbeth am ryw fath o drais. You just really have to turn on the news and have a look at the news. There's somebody dead. Someone's being shot every day. Someone being stabbed. Like, the stuff that's happening with ISIS it's actually quite terrifying to even think that something like that could happen. Ik mocht ook nooit naar het nieuws. Moet je nooit naar het nieuws kijken? Tot mijn 8 of zo. Zo van die gevaarlijke dingen. Van oorlog en zo. Mijn mama was echt zo van... Zijn de feiten aan. Maar dat was echt... Als ik daar naar keek, moest ik wenen. Hè. When you see the movies in television and the games that children play, it all encourage the violence. Als je die visie volgt, dan ga je denken van oké, als er geen geweld is op tv, als dat wordt stilgezwegen, dan gaat er minder geweld zijn. Dat denk ik niet. Ik denk dat dat gewoon, ik weet niet dat dat komt. Ik denk dat niet op tv, niet op dingen, het is een straalbeeld dat veranderd moet worden. Und das kreieren wir. Das ist nicht nur der Staat. Wir kreieren den Staat. Wir kreieren das alles mit unseren Gedanken, wie wir mit uns selber umgehen. Davon gehe ich aus. Myslím si, že ho není tolik, ale média z toho dělají, že ho příliš Přesně mnoho. tak si myslím. We see it more rather than there's too much. L'histoire a toujours baigné dans la violence, donc dire il y en a plus maintenant qu'avant, je ne pense pas, c'est juste qu'on en entend plus parler qu'avant. Lidské plémě spolu zápasilo a válčilo celou historii. A si myslím, že to nějakým způsobem máme v sobě a že se to jako nedá jako nějakým způsobem zastavit nebo potlačit. There's no point in saying that, oh God, I hope for peace and love. It's never going to happen. There is always going to be something to fight over, whether that be land, whether it be religion, whether it be anything like that. Es schon ein Punkt der Gewalt, da stumpfen wir auf. Da stumpfen wir auf. Wir sind so mit der Gewalt konfrontiert, dass wir an diesen Punkten keine Empathie mehr können empfangen. Ze hebben hier nu aan de overkant van de straat in het café geschoten of zo, maar ik heb er zelf nog niet veel last van gehad. Dus wat mij betreft, niet te veel geweld, nee. Parmi les problématiques suivantes, à chaque fois que moi je lis une question, il y a 1000 réponses. Quelles sont les 3 qui te préoccupent le plus? Ok, 3. Accès à l'emploi, pouvoir d'achat, crise économique, impôts, immigration. Slow down. L'accès au logement, le système éducatif. Unwägbarkeiten, die Umwelt, das Gesundheitssystem, Renten, Staatsverschuldung, Atomkraft. Les banlieues, les paradis fiscaux. Et avec tout ça... Oh, frek. Les 3 qui me préoccupent le plus... Ik denk vinden van een baan, sowieso. Wel handig. The environment. The environment, that's first, I guess. Yeah. Énergie nucléaire, retraite, immigration. Are you joking? No. Onveiligheid. Can I get? Wicked, literally. Ie, beth poen i chdi mwyaf, so chdi beth... Dwi'n gwybod, mi yn ni'n mynd system iechyd. Dwi'n gwybod bod poen i ni a pensiynau, ond so chdi beth yn dweud, hwnna sy'n poen i mwyaf bwyd fi. System addysg, yr amgylchedd a ynni nuclear. Paid na dweud
Llwydda. Swn i'n gofyn chdi, beth ydy 3 peth sy'n poeni chdi? Sa chdi beth yn mynd yr amgylchedd? Dwi'n gwybod bod fo'n rhywbeth da ni'n poeni amdan, ond sa chdi beth yn mynd, hwnna di top thing ni. Sa chdi'n poeni amdan, fatha fi, gallu gwario. Gallu, no, dwi'n first Cael gwaith. Dwi'n first the best, as long as dwi'n gwybod beth ydyn ti ond yn deud hynna, cos bod ar fanna. Pam ti'n deud hynna? Dwi'n meddwl. Just chdi dy hun, de? Dewis be di atab fi ydyn els, de? Opinion ni, de. Chdi, le. Fi'n meddwl, dyna beth i. Dwi'n gwybod beth ydych chdi iawn. Be ti'n poeni am ydi? Gallu gwario, cael gwaith. Dwi'n first am gwario. Top chdi'n chi'n iawn. Dwi'n poeni amdan. Dwi'n gwybod sgynna fi to ben pen fi, dwi'n iawn yn y pres. Economaidd, ia? Na, dim dyna beth mae'n gofyn. Dim dyna mae'n gofyn, beth ydy 3 peth sy'n poeni chdi mwyaf. Ti'n gwyn am taxis, ia? Ti'n gwyn am taxis, ia? Mi'n ei gyd yn neud efo economi. Ti'n gwrando beth dweud? Dwi heb di dweud bod os ym hynna dim yn poeni fi. Maen nhw gyd yn poeni fi, eitha amgylchedd, hefannau, bod dim nuclear ma'n un yn ffocin anclsion. Maen nhw gyd yn poeni fi, yndi, ond dyn nhw ddim yn top 3, swn i'n meddwl amdan. Ie, ond cael gwaith y gallu gwario, dwi'n hapus ebddo nhw. Yndwt, ond... Ie, dyn nhw'n poeni fi, felly na dim yn poeni chdi, ynddi? Be sy'n poeni fi ydi gallu gwario, cael gwaith a trethu. Dwi'n poeni am bod dim arall, just dio ddim yn top 3 sy'n mynd trwy pen fi. Fatha individualism, ia. Gad fi poeni am fi'n hun, ia. Pam dwi'n poeni am rhywun arall bo'r tro. Demain ou dans les prochains mois, participerais-tu à un mouvement de révolte de grande ampleur? Oui ou non? Non. Oui. Nein. Ja, ich auf jeden Fall. Ja, du bist ein Revolutionär. Ja, schon. Ja. Gegen das System. Oui? Alors lequel? Moi, je dirais avec toi, avec les panneaux féministes. Ah ouais, ouais. Als commerciële bedrijven echt een vinger in de pap hebben in politiek, door mensen om te komen en dergelijke in een land zoals Nederland, dan zou ik daar heel erg actief tegen zijn. To bych šel, a to jsem si osobně účastnil, když v Jihočeském kraji zvítězili socialisté a utvořili koalici s komunisty. Tak jsem osobně podpořil středoškoláky, kteří vyšli v Budějovicích na náměstí a protestovali proti tomu, aby například šéfem rezortu školství v Jihočeském kraji byl komunista. Würdest du dich an einem großen Aufstand gegen die an der Macht beteiligen, wenn so etwas in den kommenden Tagen oder Monaten stattfinden würde? Já ano. Třeba asi, ale taky já nesmím nikdy chybět. Já bych je vyhodil z okna, jo. Si mes potes me disent ok, on descend tous, je descends avec eux, hein, mais je suis pas sûre que je vais être leader sur le mouvement, quoi. Nee, ik zou niet actief meedoen. On en a un peu plein le cul, hein, en fait, qu'on nous dise qu'il faut descendre dans la rue. No, moje niet. Das sollen die Linken machen, das passt schon. Já bych se určitě aktivně zúčastňoval, ale bohužel na té straně, kde bych musel chránit ty lidi, co jsou u moci. Bohužel. Si la cause m'en dit oui. Toi non? Ik vind demonstraties wel goed. Alleen de manier waarop voel ik me niet altijd helemaal bij thuis of zo. Ik denk wel dat het goed is om je stem te laten horen. Maar hoe ik dat dan zou willen doen, dat weet ik niet zo goed. Ik doe meestal zo alleen maar zo opstand doen en gewoon staken of zo op straat komen. Doe ik meestal alleen maar als ik echt van de zaken af weet. Se não fizer sentido, totalmente. Pois era isso que eu ia dizer, uma revolução porquê? Mais ça dépend pourquoi, et le problème c'est le après. C'est pas le fait d'y participer, j'y participerai. Mais moi, c'est à quoi ça va mener. Après, tu fais quoi? Enfin, concrètement, parce que souvent le problème c'est que c'est très impulsif et c'est très... on fait ça d'un coup, c'est spontané. Et après, il faut gratter ce qu'il y a derrière et s'il n'y a rien derrière. Ein Aufstand, eine Diskussion, eine intellektuelle Diskussion noch handelt, bringt meiner Meinung nach nicht, also eine Tendenz, sich nicht gut zu fühlen auf allen Seiten. Když se spustí takováhle věc, tak hodně velký procento těch lidí jdou prostě s davem, že jo? Protože prostě jim to přijde fajn, i ty studenti tak se prostě seberou a jdou taky protestovat, ale nemají v hlavě vůbec nějakou myšlenku, co bude dál. Der große Aufstand ist auch nur eine Masse und eine Masse ist nicht unbedingt das Richtige. Δηλαδή το έχουμε κάνει στην Ελλάδα πάρα πολλές φορές. Δεν βοήθησε ουσιαστικά πουθενά. Nein, warum? Gegen was? Uns geht's gut, wir haben alles. Pourquoi? Je trouve pas l'intérêt. Je suis bien, du moment que je fais chier personne, personne me fait chier, moi je suis bien.